अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी के माध्यम से अरबी बोलना। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हाइपर मार्केट, हिंदी में हम जिसे हाइपर मार्केट कहते हैं उसी को अरबी में कहते हैं सूक दख्मा। हाइपर मार्केट में काम करने वाला, हाइपर मार्केट में काम करने वाले को कहते हैं अम्माल दख्मा। मैं काम करता हूँ हाइपर मार्केट में। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैं काम करता हूँ हाइपर मार्केट में तो कहेंगे आना शुगुल दख्मा, यानी मैं काम करता हूँ हाइपर मार्केट में। आना शुगुल दख्मा, आना अरबी में मैं को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम करने को, और दख्मा अरबी में हाइपर मार्केट को कहते हैं। आना शुगुल दख्मा यानी मैं काम करता हूँ हाइपर मार्केट में। ड्यूटी, ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं। अगर हमें कहना हो कि मैं हूँ ड्यूटी में तो कहेंगे आना मौजूद दवाम, यानी मैं हूँ ड्यूटी में। आना अरबी में मैं को कहते हैं, मौजूद अरबी में हूँ को, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। आना मौजूद दवाम यानी मैं हूँ ड्यूटी में। ख़रीदार या फिर कस्टमर, ख़रीदार या फिर कस्टमर को अरबी में जुबुन कहते हैं। जुबुन यानी ख़रीदार। आज कस्टमर नहीं है, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि आज कस्टमर नहीं है या ख़रीदार नहीं है तो कहेंगे अलियोम जुबुन माफ़ी, यानी आज कस्टमर नहीं है। अलियोम जुबुन माफ़ी, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, जुबुन अरबी में ख़रीदार या फिर कस्टमर को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अलियोम जुबुन माफ़ी यानी आज कस्टमर नहीं है। आज कस्टमर बहुत है, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि आज कस्टमर या फिर ख़रीदार बहुत है तो कहेंगे अलियोम जुबुन वाजिद फ़ी, यानी आज कस्टमर बहुत है। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, जुबुन अरबी में कस्टमर या ख़रीदार को कहते हैं, वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और फ़ी अरबी में है को कहते हैं। अलियोम जुबुन वाजिद फ़ी यानी आज कस्टमर बहुत है। सामान रखने या ढोने की ट्राली, सामान रखने या ढोने की ट्राली को अरबिया कहते हैं। अरबिया यानी ढोने की ट्राली। ले आओ ट्राली, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि ले आओ ट्राली तो कहेंगे जीब अरबिया, यानी ले आओ ट्राली। जीब अरबी में ले आने को कहते हैं, और अरबिया अरबी में ट्राली को कहते हैं। जीब अरबिया यानी ले आओ ट्राली। ले लो ट्राली, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि ले लो ट्राली तो कहेंगे शील अरबिया यानी ले लो ट्राली। शील अरबी में ले लो या फिर लेने को कहते हैं, अरबिया अरबी में ट्राली को कहते हैं। शील अरबिया यानी ले लो ट्राली। नहीं है ट्राली, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि नहीं है ट्राली तो कहेंगे माफ़ी अरबिया यानी नहीं है ट्राली। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और अरबिया अरबी में ट्राली को कहते हैं। माफ़ी अरबिया यानी नहीं है ट्राली। बेचना, हिंदी में हम कहते हैं बेचना, उसी को अरबी में कहते हैं बे यानी बेचना। मैंने यह बेचा, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मैंने यह बेचा तो कहेंगे आना हाजा बे यानी मैंने यह बेचा। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, बे अरबी में बेचा या बेचने को कहते हैं। आना हाजा बे यानी मैंने यह बेचा। ख़रीदना, हिंदी में हम कहते हैं ख़रीदना, उसी को अरबी में कहते हैं इस्त्री। इस्त्री यानी ख़रीदना। तुमने यह ख़रीदा, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि तुमने यह ख़रीदा तो कहेंगे अंत हाजा इस्त्री, यानी तुमने यह ख़रीदा। अंत अरबी में तुम या फिर तुमने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह को, और इस्त्री अरबी में ख़रीदने को कहते हैं। अंत हाजा इस्त्री यानी तुमने यह ख़रीदा। चाहिए, हिंदी में हम कहते हैं चाहिए, उसी को अरबी में कहते हैं इबगा। इबगा यानी चाहिए।
تمہیں کیا چاہیے۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ تمہیں کیا چاہیے تو کہیں گے انت ایش ابغا، یعنی تمہیں کیا چاہیے۔ انت عربی میں تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ انت ایش ابغا یعنی تمہیں کیا چاہیے، سامان چاہیے۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ سامان چاہیے تو کہیں گے ابغا اغراض، یعنی سامان چاہیے۔ ابغا عربی میں چاہیے کو اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ یہ نہیں ہے تو کہیں گے ھذا مافی، یعنی یہ نہیں ہے۔ ھذا عربی میں یہ کو، مافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ھذا مافی یعنی یہ نہیں ہے۔ سامان اتارو۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ سامان اتارو تو کہیں گے اغراض نزل، یعنی سامان اتارو۔ اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، نزل عربی میں اتارو یا پھر اتارنے کو کہتے ہیں۔ سامان اٹھاؤ۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ سامان اٹھاؤ تو کہیں گے اغراض تلے، یعنی سامان اٹھاؤ۔ اغراض عربی میں سامان کو، تلے عربی میں اٹھانے کو کہتے ہیں۔ اغراض تلے یعنی سامان اٹھاؤ۔ سامان رکھو۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ سامان رکھو تو کہیں گے اغراض رکب، یعنی سامان رکھو۔ اغراض عربی میں سامان کو اور رکب عربی میں رکھو کو کہتے ہیں۔ سامان پہنچا دو۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ سامان پہنچا دو تو کہیں گے اغراض ودی، یعنی سامان پہنچا دو۔ اغراض عربی میں سامان کو، ودی عربی میں پہنچانے کو کہتے ہیں۔ اغراض ودی یعنی سامان پہنچا دو۔ گندا ہے۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں گندا ہے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں فی وسخ، یعنی گندا ہے۔ فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، وسخ عربی میں گندا کو کہتے ہیں۔ بہت گندا ہے۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ بہت گندا ہے تو کہیں گے کثیر وسخ فی، یعنی بہت گندا ہے۔ کثیر عربی میں بہت کو کہتے ہیں، وسخ عربی میں گندا کو، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں۔ کثیر وسخ فی یعنی بہت گندا ہے۔ کرو صفائی یا پھر صفائی کرو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ صفائی کرو، اسی کو عربی میں کہیں گے سوی تنظیف، یعنی صفائی کرو۔ سوی عربی میں کرو کو کہتے ہیں، تنظیف عربی میں صفائی کو کہتے ہیں۔ تم کرو صفائی۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ تم کرو صفائی تو کہیں گے انت سوی تنظیف، یعنی تم کرو صفائی۔ انت عربی میں تم کو، سوی عربی میں کرو کو، اور تنظیف عربی میں صفائی کو کہتے ہیں۔ انت سوی تنظیف۔ دھلائی کرو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ دھلائی کرو تو عربی میں کہیں گے سوی غسیل، یعنی دھلائی کرو۔ سوی عربی میں کرو کو کہتے ہیں، غسیل عربی میں دھلائی یا پھر دھونے کو کہتے ہیں۔ میں نے دھویا۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ میں نے دھویا تو کہیں گے انا غسیل، یعنی میں نے دھویا۔ انا عربی میں میں یا پھر میں نے کو کہتے ہیں، غسیل عربی میں دھونے یا پھر دھویا کو کہتے ہیں۔ انا غسیل یعنی میں نے دھویا۔ ایکسپائری ڈیٹ۔ ایکسپائری ڈیٹ کو عربی میں تاریخ انتہا کہتے ہیں۔ تاریخ عربی میں ڈیٹ کو کہتے ہیں، انتہا عربی میں ایکسپائری کو کہتے ہیں۔ ڈیٹ ختم ہے۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا ہو کہ ڈیٹ ختم ہے تو کہیں گے تاریخ منتہم۔ منتہم عربی میں ختم ہونے کو کہتے ہیں۔ تاریخ منتہم یعنی ڈیٹ ختم ہے۔ تاریخ منتہم۔